Ari naman kita Maayong aga sa aton tanan. Ari naman kita subong sa press conference ng Philippine Statistics Authority Guimaras Provincial Statistical Office para sa June 2026 Inflation Report. We are pleased to welcome our media partners here with us online and of course to all our participants from various national government agencies and local government units here in Guimaras. Ako si Orly Espinosa Tabia, ang inyong host for today's press briefing. Bago natin umpisahan ang inflation report, gusto namon ipahibalo nga ang ining press conference naka-live stream sa PSA Guimaras Facebook page. This time, ginakalipay ko nga ipakilala si Ma'am Nelida B. Losare, Provincial Statistics Officer sang PSA Guimaras. Siya ang magapahibalo kag magapresentar sang official results sang inflation sa probinsya sang Guimaras para sa bulan sang July 2026. Lakip na ang movement sang presyo kag mga balaklon kag serbisyo sang Guimaras. Aton pamatian ang report ni PSO Losare. Maayong aga sa tanan. Madamo gid nga salamat sa inyo suporta kag padayon nga pag-upod sa amon sa sini nga bulanan nga aktibidad. Bilang kabahin sang amon regular nga statistical reporting, ang Philippine Statistics Authority Guimaras Provincial Statistical Office nagapagwa sang inflation report isa ka bulan pagkatapos sang reference period or sa sulod sang napulo ka adlaw after ma-release ang official result. Subong nga adlaw, ipresentar ko ang opisyal nga datos sang inflation sa probinsya sang Guimaras para sa bulan sang June 2026. Ang ini nga report ginahimo agod mahatag ang husto kag napapanahong impormasyon sa publiko parte sa inflation rate o kon ang epekto sang pagbaylo sang presyo sa mga balaklon kag mga serbisyo sa probinsya sang Guimaras. Ang headline inflation o kung ang ginasiling nga rate of change sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon kag serbisyo sa probinsya sang Guimaras sang June 2026 nagsaka sa level nga 5.1%. Ang 5.1% nga inflation rate sang Guimaras mas mahinay kung ikumpara sa level sang Pilipinas kag sang Western Visayas. Ang average inflation para sa una nga 6 ka bulan halin January to June sang 2026 nag-record sang 2.6%. Ang graph nagapakita sang bulanan nga inflation rate sa Guimaras halin 2022 tubtob 2026. Makita diri ang paghulag, pagtaas kag pagnubo sang inflation rates sa kada bulan kumpara sa pareho nga mga binulan sang nagliligad nga mga tinuig. Sa sulod sang 4 ka tuig kag 6 ka bulan, makita naton ang mga binulan halin June 2022 tubtob February 2023 amo ang may mataas nga mga inflation rates. Ang pinakataas nakalabot sa 9.0% sa February 2023 nga wala pagid malagpasan. Samtang ang pinakanubo nga positive inflation rate na record sang March 2025 nga may 0.2% lamang. Ginsundan sang February 2026 at 0.4%. Umpisa sang January 2026, ang Guimaras inflation rate nagpabilin sa negative nga level. Apang sang March, medyo nagdasig ini nga nag-record sa positive 1.6%. Kag nagdasig pagid sa 4.4% sang April, 4.7 sang May, kag naglabot sa 5.1 sang June 2026. Aton subong hibaloon ang main sources sang pagdasig sang trend sang Guimaras inflation sa June 2026. Ang una nga source amo ang food and non-alcoholic beverages nga may 4.2% inflation. Mataas kumpara sa 3.0% nga na-record sang May 2026 kag may ara ini nga 77.3% nga share sa uptrend. Ang nagpakita sang dako nga share sa increasing trend sang food and non-alcoholic beverages amo ang cereals and cereal products nga may 7.7% inflation. Kag nag-contribute sang 47.6% sa total food and non-alcoholic beverages nga inflation. Ilabi na gid ang presyo sang bugas. Kag ang fish and other seafood naman nga may 8.3% inflation
nga nag-contribute sang 22.1% sa freshwater fish, live, fresh, chilled, or frozen. Amo man ang vegetable, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses nga may 20.1% inflation, nga nag-contribute sang 7.2% sa total food and non-alcoholic beverages nga inflation, ilabi na gid ang presyo sang leafy or stem vegetables, fresh or chilled. Ang ikaduha nga source amo ang restaurant and accommodation services nga may 2.6% inflation, mataas kumpara sa 1.5 sang May 2026. Kag may ara ini nga 7.0% share sa uptrend. Ang food and beverages serving services nga may 2.5% inflation sang June 2026 halin sa 1.3% ang may dako nga share sa restaurant and accommodation services nga 7.0%. Ang ikatatlo nga source sang inflation trend sining June amo ang education services nga may 2.0% inflation, mataas kumpara sa negative 0.8% nga na-record sa May 2026, kag may ara ini nga 5.0% share sa uptrend. Makita naton nga ang secondary education nga may 5.4% inflation kag nag-contribute sang 5.0% ang may kabahin man sa pagsaka sang education services nga inflation. Ato naman subong hibaluon ang major contributors sa June 2026 inflation. In terms sa kabugusan nga inflation sang June 2026, importante nga maintindihan naton nga hindi lang presyo ang ginalantaw, kundi pati ang kabugaton sang commodity sa consumption basket sang gimarasnon. Ang consumption basket amo ini ang koleksyon sa mga produkto kag serbisyo nga masami ginabakal sang isa ka panimalay, pareho sang pagkaon, ilimnon, kuryente, tubig kag iban pa nga pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Kung nagataas o kung naganubo ang presyo sang isa ka produkto, ginatanaw man kung ano kadako sang parte sini sa consumption basket. Kung ang isa ka produkto gamay lang ang share, gamay man ang iya-epekto sa kabugusan nga inflation. Apang, kung ang isa ka produkto may dako nga timbang sa market basket kag ginakonsumo permis sang kadam-an nga panimalay, pareho sang bugas, isda o kuryente, mas dako ang iya kontribusyon sa inflation, or masiling naton nga ina sila ang nabilong sa heavily weighted commodities. Sa bulan sang June 2026, may mga commodities nga may dako nga kontribusyon sa overall inflation sang gimaras. Bangod sila ang may dako nga timbang sa consumption basket kag masami nga ginakonsumo sa mga gimarasnon. Ang una nga may dako nga bugat sa overall June inflation amo ang food and non-alcoholic beverages nga may ara nga 4.2% inflation kag may share nga 40.9%. Sa commodities sang food and non-alcoholic beverages, ang cereals and cereal products, particularly ang rice, except ang NFA rice and regular milled, ang nagpakita sang dako nga kontribusyon nga 21.3% or 1.009 percentage points. No? Ini nag-record sang 7.7% nga inflation sang June 2026. Mas madasig kumpara sa 5.2% sang May sa pareho nga tuig. Ini ginsundan sang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses nga nag-record sang 20.1% inflation sang June 2026. Kag ini nag-contribute sang 17.4% ukon 0.89 percentage points sa kabugusan nga inflation, particularly ang leafy or stem vegetables, fresh or chilled. Ang ikaduha nga commodity group nga may dako nga kontribusyon sa June 2026 overall inflation amo ang transport. Ini nag-record sang inflation nga 24.9% kag may 35.4% nga share. Sa overall inflation sang nasambit nga commodity group, ang passenger transport services, particularly ang passenger transport by sea and inland waterways, ang may dako man nga kontribusyon nga 22.0% o kon 1.12 percentage points.
Ini ang may 27.4% nga inflation. Bisan nagnubo gamay ang inflation sang passenger transport services, amo gihapon ini ang may pinakadako nga epekto sa inflation sang transport. Tungod dako gihapon ang iya weight kag mas mataas ang presyo sini kumpara sang pareho nga bulan sang nagligad nga tuig. Ikaduha nga nag-record sang dako man nga kontribusyon amo ang operation of personal transport equipment, particularly ang fuels and lubricants for personal transport equipment, especially ang gasoline, nga may 28.2% inflation, kag ini nag-contribute sang 12.9% o kon 0.66 percentage point sa kabugusan nga inflation. Ang ikatatlo nga commodity nga may dako nga contribution sa June 2026 overall inflation amo ang alcoholic beverages and tobacco. Ini nag-record sa inflation nga 6.5% kag may 6.6% share. Sa nasampit nga commodity group, ang tobacco, particularly ang cigarettes, nga may 8.5% inflation kag 4.3% contribution sa overall inflation, kag ang alcoholic beverages, particularly ang spirits and liquors, nga may 4.5% inflation, nag-contribute sang 2.3% share sa June 2026 nga inflation. Siya ang may mabug-at man nga kontribusyon sa kabugusan nga inflation. Ang slide nakapakita sang top 3 nga commodity groups nga may pinakadako nga epekto sa overall inflation sang Guimaras para sa bulan sang June 2026. Ina bangod nga permi ini ginabakal kag madamo ang nagakonsumo nga mga panimalay. Una, ang passenger transport by sea and inland waterways nga may 212.3% inflation rate kag naghatag sang pinakadako nga kontribusyon nga 18.5% o kon 0.94 percentage point. Ikaduha ang rice nga may 8.4% inflation rate kag kontribusyon nga 18.0% o kon 0.92 percentage point. Ang ikatatlo nga may mabug-at nga kontribusyon amo ang other pelagic fish, live, fresh, chilled or frozen nga may 9.2% inflation rate kag contribution nga 10.8% o kon 0.55 percentage point. Sa 13 ka commodity groups, 7 ang napakita sang madasig nga inflation sang June 2026. Una, ang food and non-alcoholic beverages nga may 4.2% inflation, madasig kumpara sa 3.0% sang May 2026. Ang alcoholic beverages and tobacco nga may 6.5% inflation, madasig kumpara sa 5.5% inflation sang May 2026. Ang health nga may 3.7% inflation, halin sa 3.2% inflation nga na-record sang nagligad nga bulan. Ang furnishing household equipment and routine household maintenance nga may 1.4% inflation, halin sa 1.2% sang May 2026. Ang restaurants and accommodation services nga may 2.6% inflation, halin sa 1.5% nga level sang May 2026. Ang personal care and miscellaneous goods and services nga may 5.4% inflation, halin sa 4.9% nga na-record sang May 2026. And ang education services nga padayon man nga nagdasig halin sa negative pakadto sa positive nga level, ini nag-record sang 2.0% inflation, madasig kumpara sa negative 0.8% sang May 2026. Apang may 4 man ka commodity groups nga may mas mahinay nga inflation sang June 2026 kumpara sa May, sa pareho nga tuig. Ini amo ang housing, water, electricity, gas and other fuels nga may inflation rate nga 0.9% halin sa 1.3%. Ang health nga may inflation rate nga 5.4% halin sa 6.3%. Ang transport nga may inflation rate nga 24.9% halin sa 27.5%. Kag ang recreation, sport and culture nga may inflation rate nga negative 1.1% halin sa negative 0.7%.
Samtang may duha ka commodity groups nga nag-record sang pareho nga level sa June, halin May 2026. Ini amo ang recreation, sport and culture nga may 1.8% inflation, kag ang financial services nga may 0.0% inflation. Sa mga food groups naman, ang masunod nga mga items nagpakita sang mas madasig nga pagbaylo sang presyo sang June 2026 kumpara sang May sa pareho nga tuig sa probinsya sang Guimaras. Una, ang rice nga may inflation rate nga 8.4% halin sa 5.0%. Ang fish and other seafood nga may inflation rate nga 8.3% halin sa 6.3%. Ang oils and fats nga may inflation rate nga 1.7% halin sa 0.9%, and ang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and pulses nga may inflation rate nga 20.1% halin sa 18.1%. Bisan ara sa negative nga level, nagpakita gihapon sa madasig nga pagbago sang presyo ang corn nga may negative 9.6% inflation rate sang June 2026 halin sa negative 11.6%. Samtang may 5 ka food groups ang nag-record sang mahinay nga inflation sang June halin May 2026. Ini amo ang flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals nga may 5.4% inflation rate halin sa 6.9%, kag ang fruits and nuts nga may 9.7% inflation rate halin sa 9.9%. Ang sugar, confectionery and desserts nga may 0.9% inflation rate halin sa 1.09%. Kag padayon man nga naghinay ang inflation sang meat and other parts of slaughtered land animals sa negative 14.6% sang June 2026 halin sa negative 14.0% sang May 2026. Amo man nga naghinay ang inflation sang ready-made food and other food products sa negative 0.4% sang June halin sa negative 1.0% sang May 2026. Apang ang milk, other dairy products and eggs nagpakita sang steady nga presyo sang June and May 2026. Ini ang nagpabilin sa negative 0.9% nga inflation rate. Kadto naman kita sa inflation rate sang bottom 30% income households or low income group. Base sa konsepto sang kapigaduhon, ang isa ka miyembro sang panimalay nga ang kita nagapabilin sa idalom sang poverty line kina-consider bilang kabahin sang low income group. Ang inflation rate para sa bottom 30% income households who are especially vulnerable sa economic and social challenges gina-measure para mas maintindihan ang ilang nga living conditions. Sang June 2026, ang inflation rate para sa bottom 30% income households sa Guimaras nag-record sa level na 5.7%. Ang Guimaras naka-record sang mas mahinay nga inflation rate para sa low-income households kumpara sa Western Visayas nga 8.1% kag mas mahinay man kumpara sa Pilipinas nga ara sa 8.0%. Ang average inflation para sa low-income households umpisa January hasta June 2026 nag-record sa 1.8%. May 3 ka commodity groups nga may pinakadako nga share sa June 2026 inflation para sa low-income households. Ini ang food and non-alcoholic beverages nga may 5.4% inflation, nag-contribute sang 89.3%. Ang restaurants and accommodation services nga may inflation rate nga 2.5%, kag nag-contribute sang 3.6%. Kag ang education services nga may inflation rate nga 2.7%, kag nag-contribute sang 2.0%. In terms naman sa contribution sa overall inflation sining June 2026, ang rice nagapanguna nga may 8.3% inflation rate, kag naghatag sang pinakadako nga kontribusyon nga 25.1% or 1.43 percentage points. Ikaduha ang other pelagic fish, live, fresh,
chilled or frozen nga may 48.7% inflation rate kag contribution nga 15.9% o kon 0.91 percentage point. Ikatatlo ang other leafy or stem vegetables, fresh or chilled nga may 25.7% inflation rate kag contribution nga 10.8% o kon 0.62 percentage point. Kag diri natapos ang akong report parte sa inflation rate o kon ang rate sang pagbag-o sang presyo sa mga balaklon kag serbisyo sa probinsya sang Guimaras para sa bulan sang June 2026. Ang Philippine Statistics Authority nagapasalamat gid sa tanan nga nag-upod sa amon sa pagpalabot sang resulta sang inflation para sa probinsya sang Guimaras. Madamo gid nga salamat kag nagalaom kami nga updan ninyo kami liwat sa masunod nga mga binulan para sa inflation report sang July 2026 para sa probinsya sang Guimaras. Maayong aga sa tanan. Madamo gid nga salamat Ma'am Losare para sa presentation sa June 2026 Guimaras Inflation Report. Bago naton umpisahan ang question and answer segment, gusto namon ipahibalo nga ang press kits para sa aton online participants ipadala via email. Ang attendance kag evaluation form links ara sa chat box ang aton Google Meet. For those who have questions, please use the raise hand feature sa Google Meet or send your questions pinaagi sa chat box. Once called, please state your name and organization. So now we are ready for your questions. Our questions, by the way, first questions will be coming from the Radyo Pilipinas by Sir Joseph Paul Noblesa Tarosa. His question, Ma'am, what is PSA's outlook for inflation in Guimaras over the next few months? And his second question is, what are the major risks that could drive inflation higher in the coming months? Ma'am Losare? Thank you, Sir Joseph, for that question. Actually, ang Philippine Statistics Authority does not provide forecasts or projections on future inflation. No? Ang amon mandate is to compile, compute, and disseminate official inflation statistics based on actual price data nga ginakolekta namon every month. No? Based sa latest nga data, ang Guimaras headline inflation nag-increase ini siya to 5.1% sang sininga June. It was mainly driven by higher prices sang food and non-alcoholic beverages, restaurants and accommodation services, kag education services. No, so looking forward, ang inflation will still depend on the actual movement sang prices sang key commodities and services no nga regularly ginamonitor sang PSA. Ang PSA will continue to monitor these monthly price movements kag mag-release ang timely kag reliable nga inflation report based on the official data nga amon makolekta. Regarding sa second question on the major risks, sa nasiling ko na, no, ang PSA does not forecast or predict future inflation. However, based sa June 2026 nga inflation result, ang mga commodity groups nga possible maghatag sang upward pressure sa inflation if their prices continue to increase sa mga masunod nga binulan, amo ang mga main sources sang June nga inflation acceleration. No? Leading sinidiri ang food and non-alcoholic beverages nga may 77% nga share sa inflation uptrend sang June, mainly due to higher prices sang cereals and cereal products, no, kag sang fish and other seafood, including sang vegetables. No? So nag-contribute man sa acceleration ang restaurants and accommodation services kag ang education services. Sa overall nga June 2026 inflation, ang food and non-alcoholic beverages ang may largest contribution, no, with 40.9% nga share,
followed by transport with 35.4%, kag ang alcoholic beverages and tobacco nga may 6.6%. So within these commodity groups, ang passenger transport services, cereals and cereal products, vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses, kag ang operation of personal transport equipment ang naghatag sang pinakadako nga kontribusyon sa overall nga inflation sang June. So aside from this, may ara man external factors such as adverse nga weather conditions, no, nga makaapekto sa agricultural production, supply disruptions, kag changes in transportation and fuel costs, no, nga mahimo man makaapekto sa consumer prices. So kung magpadayon ang tag-ululan or madayon ang El Nino phenomenon and maapektuhan ang aton agriculture, no, magka-shortage sa supplies ng vegetables and other agri-products, ilabi na ang palay production, and kung may magtuhaw naman nga mga peste or virus like sang ASF, amo na ang mga risks nga that could possibly influence ang price hikes, no. So hindi naton ma-discount ang unstable nga gasoline and oil prices kay anytime, no, bisa kung kaisa gani twice a week nagasaka ang presyo, no. So ang PSA will continue to monitor monthly price movements kag maga-release ang official inflation statistics based on actual price data nga amon makolekta. Okay, thank you very much, Ma'am Losare. Now we will proceed to the next question from the Daily Guardian, from Ma'am Mariela Angela Oladive. First question, Ma'am. Do you expect that the rainy season to put additional upward pressure on inflation in the coming months? Which commodities are likely to be affected? And the second question is, Guimaras mangoes have recently gained traction in European and Hong Kong markets. Is there a possibility that this could influence the province's inflation? Ma'am? Okay, thank you, Ma'am Mariela, no, for that question. So, sana siling ko na kaina, ang PSA does not forecast or predict future inflation. However, based on previous observations, ang rainy season may affect the prices ng pila ka commodities, no, especially kung maapektuhan ang production naton o kon ang pagtransport sa mga goods, no, diri sa probinsya sang Guimaras. For example, ang mga fresh vegetables, fish and other seafood, kag iban pa nga agricultural commodities, mahimo maka-experience ang price increase kung may supply disruption, no, o kung shortage kita sang supply brought about by adverse weather condition, no. Ang maapektuhan man diri siguro kung apektado ang pag-harvest naton sang aton nga palay, no. So amo man ini ang pila ka mga commodity groups nga nagapakita sang mas mataas nga inflation sang June 2026. Pero importante nga tandaan naton nga ang actual movement sang inflation will still depend on the actual prices collected every month, no. So CPSA will continue to monitor these price movements kag mag-release sang official nga inflation statistics monthly, no. So regarding naman sa second question on Guimaras mangoes nga naka-gained traction sa European at Hong Kong markets, kung inibala maka-apekto sang or maka-influence sang inflation sang province, hindi kita makapredict, no, but rather the actual price changes ginamonitor sang PSA. Ang pagtaas ang export demand sang Guimaras mangoes in European and Hong Kong markets may inspire our mango growers, no, to produce more because of international market opportunities. And by this, ang mangoes exportation
will contribute to the economic growth of the province, no. Ilabi na gid kung ma-sustain kag mapadako naton ang volume sang Guimaras mangoes nga iga-export naton every year, no. So, however, sa question nga whether this could influence the province inflation, we cannot determine yet, no, its direct effect, because if we look at the trend, mango now is not among the major contributors to the increased inflation sa province, no. It was rice, vegetables, fish, no, even ang meat naton. Kay sila ang usually nga gina-consume sa mga pumuluyo. So, si PSA, sa nasiling ko na, will continue to monitor actual prices through its monthly price surveys nga gina-implement, no. Kag i-release na naton ang official nga data every month. Okay, thank you again, Ma'am Lazare. Our next question will be coming from PNA. Okay, from PNA, from Ma'am Pearl Ganadillo. Her first question, please explain why the inflation rate for low-income households is faster compared with the headline inflation rate. And her follow-up question, okay, for follow-up question, the inflation rate in Guimaras has been steadily increasing since January this year. What are the common commodities that have been triggering the increase, and what message does it send to Guimaras consumers? Ma'am? Okay, thank you so much, Ma'am Pearl, no. So first question, nga ako no nga mas mataas ang inflation sang low income kumpara sa iya sang all income group, no. So in June 2026, the inflation rate for the bottom 30% income households sa probinsya sang Guimaras, no, sa gin-present ko kaina, naglabot siya sa 5.7%, which is higher than the 5.1% nga inflation for all income households. So the difference is mainly due to the different expenditure rates nga ginagamit namon sa pag-compute sang consumer price index for these two household groups, no. So the CPI weights represents the relative importance of each commodity group in the household's consumption basket. Since the consumption pattern of low-income households differs from that of all-income households, no. So hindi parehas ang ilang nga spending pattern kag ang choices sang commodity, no. So the impact of price changes also differs. That explains kung nga mas madasig ang iya sang bottom 30%, no. So for the 30% income households, ang food and non-alcoholic beverages carry the largest weight in the CPI basket because prices ng food increased further in June. Naglabot siya sa 5.4% from 3.7% lang na record sang May. So mas nagtaas siya by 1.7 percentage points, no. So the effect on the overall inflation for low-income household was greater than that of all income households. So moreover, ang food and non-alcoholic beverages remained the largest contributor, accounting for 57.0% of the overall inflation, or 3.25 percentage points sang inflation sang province, no, nga 5.7% for the bottom 30% income households. Sa second questions, nga ako no steadily increasing, no, since January last year ang inflation sang Guimaras. Ano ang nag-trigger? So since January 2026, nakita naton ang inflation rate sang Guimaras, no, nga nag-increase siya from negative 0.6% to 5.1% in June. This means nga nagtaas ang rate of change ng presyo sa mga goods and services during the first half of the year.
while major contributors changed every month ang ilang mga prices, no? So food and non-alcoholic beverages, transport and the housing, water, electricity, gas and the other fuels consistently influenced the movement of inflation. So beginning sa second quarter, ang food and non-alcoholic beverages became the primary driver sang inflation. So during the first quarter, ang inflation was largely influenced by higher transport cost, housing-related utilities, and changes in food prices. Sang March na batyaga naton nga ang transport increase siya, sharply increased due to higher fuel prices and passenger transport services. Pag-abot sang April, ang food prices, especially ang rice and the other cereals, became the main source of inflation acceleration. Sang May, ang food inflation increased further due to higher prices of fish and other seafood, vegetables, and rice, no? By June, ang food remained the biggest contributor, together with the faster price increase in restaurants and accommodation services and education services. So, as to our message to the Guimaras consumers, ang padayon nga pagsaka sang inflation nagakahulugan nga mas nagataas ang presyo sang pila ka essential goods and services, labi na ang pagkaon. Consumers are encouraged nga magplano sang ila household budget, unahon ang kinahanglanon gid, magkumpara sang presyo antes magbakal, kag magpractice sang wise spending. Bisan ang pagbiyahe dapat nakaplano man para tingob ang pagtransact or ang pagbakal sa mga kinahanglanon para makatipid sa pamasahe or pleti sa land and water transport. Importante nga mahibaloan naton ang epekto sang pagbayad sang presyo sa mga goods and services para mahimo man naton ang nagakaangay kag nagakadapat naton nga himuon as a consumer. Inflation measures how fast prices are changing over time. May mga commodities nga nagataas ang presyo, may ara man nga nagapabilin nga stable, kag may ara man nagapanubo. So we release this monthly inflation to provide reliable information that will help household aton nga mga businesses and policymakers make informed decisions. Okay, thank you, Ma'am Lazare, for the last questions from our media practitioners. This is from PIA, from Ma'am Lilibet Aguilar French. Her first question, what does the significant change in education price trends from negative 0.8 to a positive 2.0 indicate? And her follow-up question is, since this data involves our low-income households and higher education prices will add to strained resources, does this increase the risk of dropping out? Okay, thank you, Gid, Ma'am Beth, no, for this question. Ang increase ang education services nga inflation from negative 0.8% in May to 2.0% in June, no? So makita nato nga halin sa negative pakatugi siya sa positive kag 2.0%, no? This indicates nga may actual increase sa presyo sang education-related services during the reference period. So sa June 2026, ang ini nga increase was mainly driven by secondary education nga nag-record sang 5.4% inflation. Kag ini man ang nag-contribute sa acceleration sang education services nga inflation. No, importante nga mahibaluan nga ang PSA only measures the movement sang prices, no, kag ang inflation figures came from the price adjustments sa tuition fees and other education-related costs, no? So, sa second question ni Ma'am Beth, since this data involves, no, sa aton nga low-income households and the higher education prices,
will add to strained resources. Does this increase the risk of dropping out? The PSA cannot conclude that higher education prices will directly lead to higher dropout rates, Ma'am Beth, no? Because in public schools, there's no tuition fees collected sa aton nga mga students. Only in private school ang may ara nga tuition, and minimal of low income earners naton ang enrolled in private schools, no? Mostly of them ara man sa government schools or public schools. Maybe we can expect more transferees, no, from private to public schools, no, kung magkay amo na nga nakataas ang presyo sang mga tuition naton sa private. Pero as to drop out daw, hindi man siguro kahit may option man sila to transfer from private to public. So ang PSA has the role to provide objective and reliable statistics on price movement for information on school participation. So ang dropout rate siguro, or the impact of education cost on learners, mas ma-monitor ini sang aton nga DepEd and CHED. Okay, thank you very much, Ma'am Lizaret. So, do we have any more questions? Hearing none? Okay, so once again, we would like to thank all of our media partners, representatives from the national government agencies, and local government units, and everyone who joined us today, no, through Facebook Live and Google Meet. We appreciate your continued support in helping us disseminate official statistics to the public. So for more updates and statistical releases, please visit for PSA website na and follow the PSA Guimaras Facebook page. To our viewers on Facebook Live, thank you very much for joining us this morning. This concludes our live broadcast. Once again, I am Orly Espinosa Tabia of PSA Guimaras. Have a pleasant day to everyone. Good And